Rumah pada jaga ini tolak ini tiba-tiba sama kasih sampai federasi tolak jam sobo. Ini Bubagra langsung itu tolak terjadi. Noga cerita sampai. Ini thanca mare federasi khabar coba jam sobo. Ini rumah pada jaga ini thanca mare federasi khabar coba jam sobo. Ini sistem ini Congress IPT jaga Tipra Motha federasi khabar coba jam sobo. Tini tam ni baga jaga lugu am se ke kuthum laika tini awa guli thora tini kung moto moto joining program mega joining program pro chini sodor bai road sing sir sipai jola duita district ni ke ha mega joining program pro prai thousands ni above pro tini joining Maharashtra ni tikto pro chini leader of the logo sini presiden sini chairman satu dua putra MLA ro sini executive member ro bo keha chung example no hilio sini Tipra sarau hansa mani turuk chung khai to joto hansa ni mario khai to abo khub kaham result nai agami dino trebu body ke joining program nai district wise chongkheni chong jemon north ro ko tetre jaga ko abdi maro sir bo party ni phane bo party ni phaya bo to chong tao detail collection khlai to maximum to phai chong jetao report mai mon jara to BJP ni bibhinno party no phayo aba intio pura details abo kriko abe chong knao je kisu BJP ni leadership otong nei rogu dinio phai joining khepine abudi ke chong khobor mai ekna talsa tong result kahmai eko kahmai sir kok kisisa singna musung fiaba o thairogo singnani motonia fiaba जों दिनाव जागोन नुखा जत टिप्रा सारक 19 दफा याखबा 20 दफा जत थानजानो मारिना हामजगे दिनि ओ जागा फालियो फियाबा खरचा ताइगलायो थांनाय साल किसिसा सिगां हजागिरि पान्दावो जे चीफ मिनिस्टार सामनि कंगनतै जे नों फेसबुक जे निनि नों ओपिनियन शेयर खामनि बखाकति ताइवैसा लुकुरक बाक्सा कन्फ्यूज नांजागलाय दंगो जे रियां दफारक बांग्लादेशनि फायो हिनि सामनि अबनतै किचा नों खुरताय किचा खुरजाय रिदा मानसा jadi history chong joto sio Tripura ni history ma chong thousand years ni skango chong chini Maharashtra chini rajotto je ek samoyo kuno pura jang Burma yang bai Mizoram Assam border ni pura na Tripura kingdom kingdom ni andar ro chong especially Poncham Tripura jeta Maharaja secretary abo community ro against ni ke jong jotono ek samoyo shifting cultivation kheu orone oro thamoyo kintu ar porchini kingdom nimsi ase ke nung Bangladesh ni je phayo hi sar mane kono orthos mane point sekre breke mole ang sano nung poila India freedom by mo boya 1947 was India आपको India by Pakistan divide होगा एक माने divide उनपन पोरो से पाकिस्तान नि पोरो से बांग्लादेश क्रिएशन एकात्तर नि पोरो से बांग्लादेश तो के चोंगतो आबो नि स्काओ से चोंग तो जरा बांग्लादेश नि फाइने कि एकात्तर नि पोरो फाइने से बांग्लादेश ही है नहीं के चीफ मिनिस्टर he is the responsible person plus head of the state बोम ब्रेके साफी में जे आबोनो उल्टा पल्टा के चोनो मिसगाइड खेमक लायोबो के खुद सानथा के जों मीडिया रनि थ्रुते नो जे बिनि बुफा संसो ब्रानि जागा ताव बांग्लादेश तंखौ इलेक्ट्रिक बिल रिये तंखौ बा खनलाल
sahani taufok nok tong jong abo to report ni maddome jong no ke Bangladesh ni bumung ainan kau sung ya Bangladesh before creation umba abun iskau se riang roba joto tripuri jong deborma riang joto jong bano jong kuno tre alada country ni phaimo ya jong chini country no to chini desh no to 1949 no se jong to Mars kemle Maharaj ni country proba devi ni আমলো সে চুং তো ইন্ডিয়া বাই মার্চ আবুন স্কাউং তো কিংডম nke এই সময় চেয়ে চুং তো বরনি নি ত্রিলোচন নি হইতে চিনি রাইকচা রাইকসম সেনাপতি হইতে যত চিনি হিস্ট্রি বুক প্রুফ তো সাকি তো কে চুং রিয়াং রবরনি বাংলাদেশ ni পাইমক লেখা abo kau totally মানে saya abo unfortunate abo dima comment khenan kau sir kok tuma thumre ra kisisa borom ganang MLA promodi angno kok duk ni bisingte kereng khomani fia afro bo interview naja pro saka je nang bai classmate kaisa nang bo bai baya aboni bagisa nang bai kara thungu hini saman oboni tele nang tam reply ra nang sungsa bo bai to actually thing jong actually খুব close tau pa na media ni hite bono sao ang tau kono kono bono ki sa kono ito ba bonga po frustrated ye politically mindset to ye ano interrupt khetna ke political jati inslele tormoya ke jati no je jaga opoman khete abo jaga ang kau sathiyo bungje interrupt khemo abole bini bul ang sao bo to are info personally chong dushman politically hoito ba chong different moya are info aini kau ke bomba ang tau ko sotru man kau je bung interrupt khemo abole thege abole sa sir isisa sungmung খরকচা বরক স্টেজ সাকাও কাউই কক সাই দংপুর তাই খরকচা থাঙ্গি কক সানানি অধিকার দং স্যার ওতো নাইদি স্টেজ সংহা যে কোনো স্টেজ গ্যাস দংলাই গ্যাস দংখনো গ্যাস নি বিসিংখনো স্টেজ যখন পারফর্ম করে যে কোনো একজন রিঙ্গার আবো স্টেজ লে আবো মুমেন্ট হলে আবো বিনি সমা ke aro chung trike disturb khesi trike interrupt khesi lei tokhe abole stage no opoman khemo klai abon bai aboro bothia sir paitha go obon singmung pia bo afuru obobo saka je media rok social media rok je CM Dr. Manik saha kok samani abo jotono edit hini samani oboni tele nang tam sarang sungsar ni bkhawale edit da na without edit da abo edit যদি সৌমিন খেয়ে আবো তো ট্রিপ মাস আছে edit বেরকে উনাই edit খেমুন কে তো ইয়া গো তো লাইভ ও বেকে edit উমাই লাইভ সে কৌ সাথ উনকা বলে edit উমাই মা কৌ আবন বয় আবো আরে ভুল তো সাই কোন লাভ করে আবন বয় আং সাবনো সামসুয়া তে কমেন্ট ফর খেমসুয়া যাও হাও হা আং তাও কোনো ফ্রেন্ড তো আইনি লাহাবানো প্রমোট বাই পাং কোনো পার্সোনালি কিছু এবং ফিউচার বক জং ফ্রেন্ড হিসাবে না তোমায় তবে আইনি কাউকে পলিটিক্যাল ও চৌ আসু ইন্টারেশন ফেলে চাই চৌ জাতি দফা চৌ যত ত্রিপুরাসা তিনিও বুবাগ্রানি নেতৃত্ব চৌ যত থানসা চিনি ত্রিপুরার ভাইকে মুক্তি মেনে চিনি হিস্ট্রি চৌনো মিসগাইড খেতো বারবার চৌনো মিসগাইড আমরা বাঙালিরাও সাও আমরা ভূমিপুত্র আর এই ভূমিপুত্র কারা আবো পরিচয় ইনকাম দেখে মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাহ তিনি ওরিয়া রনো নেক্সট দেবর মারনো হিনাই টার্গেট কেন के चौं तो बाहर फाइने रोदी चौं था त्रिपुरी नि पौर से फाइ तार माने चौं बाहर नि फाइने से आसल भूमि पुत्रले ब्रांग नौ थाने बले हिस्ट्री हो का आबो खलौ मैया आबो माने नि कोनो मते एक्सेप्ट नि चौं रोनी से कोनो चौं बाहर फाइ बाहर नि फाइने सबो आबो ब्रांग नसि आबो कौक से चाहिए रियांग फाइया त्रिपुरी फाइया रो चौं फा सेकेंडरी नामी कोनो चौनो फाइने रो आबो कमेंट से गथि चौं फाइयाब्ले चौं चिन जागास दं बिन चिन जागासे बिन फाइयो त्रिपुरा सारो कुनो दिन बाहर नि फाइयो त्रिपुरा सारो ओ राजानि हानि नो ओ राजानि हाव न दं चौं बारमा से बुथांया त्रे वेस्ट बेंगल से थांया नाब्ले चौं आबन हामायसे